কি রে আয়স না কা আয় ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात के साथ में मैं तो लाया रे ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात के साथ में मैं तो लाया रे सुना होता है एक रोज इंतजार होनी आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी है कि मैं क्या কি করতেছো? আমার বিয়ে তাড়াতাড়ি চলো। এই তুই দেখতেছিস না আমি কি করতেছি? আমি আমার গরুর ঘাস খাওয়াইতেছি। মানে কি আমার বিয়ের থেকে তোমার গরুকে ঘাস খাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ বুঝলাম না, বিয়ের গেটটা এখন রেডি হচ্ছে না কেন? লোকজন কই? কি রে, আমার বিয়ের গেট সাজাচ্ছে না কেন? আরে কোনো লোকই তো নাই। চা খাও বাকি? চা না খেলে ভালো লাগে এটাই না, বাকি। চা খাও, হ্যাঁ। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात के साथ में मैं तो लाया रे ये सहरा আরে আব্বু, আমি বিয়ে করতে যাবো, তাড়াতাড়ি করো আব্বু। আজকে আমার বিয়ে, তোমরা কি শুরু করেছো?